ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. барномаи футболи осиё аст ва мо ба шумо имрӯз дар бораи навигироии ҳафта сухан мегӯем. чемпиони тоҷикистони истиқлоли душанбе барои омода шудан ба бозиҳои гурӯҳии лиги чемпионои осиё 2 ва идомаи чемпионати тоҷикистон ба шаҳри Мински Беларус сафар кард. дар рӯзи аввали тамринҳо ҳама бозигароне ки дар ҳайати даста қарор доранд дар машқҳо иштирок карданд. тибқи нақшаи тасдиқшудаи иттиҳоди мураббиён истиқлол давоми 12 рӯз дар маркази омодагии олимпӣ тай ки ба нимаи дуюми мавсим омода мешавад. алҳол дар бораи тағйиротҳо дар ҳайати даста маълумоти дақиқ ба дасти мо нарасидааст. баробари дастгирӣ шудани иттилооти нав ба шумо хабар хоҳем дод. то оғози бозиҳои ниҳоии ҷоми ҷаҳон байни наврасон ки имсол дастаи мунтахаби мамлакат дар он ширкат мекунад 3 моҳи дигар боқӣ монд ва мунтахаби тоҷикистон таҳти роҳбарии Марко Раҷини бори дигар ба давраи омодагӣ фаро гирифта шуд. баъди силсилаи бозиҳо ва мусобиқаҳои байналмилалӣ дастаи мунтахаби наврасони тоҷикистон ҷамъомади таълимиву тамриниро дар шаҳри Норак шурӯъ кард ва он то 4 август идома меёбад. Марко Раҷини сармураббии мунтахаби наврасони тоҷикистон ба ин ҷамъомад 27 бозигар, 2 дарвозабон, 9 ҳимоятгар, 12 ним ҳимоятгар ва 4 ҳамлагарро даъват кардааст. инҳо дарвозабонҳо Абубакр Раҳмонқулов, Муҳаммад Раҳим Раҳмонов аз Душанбе, ҳимоятгарон Мустафо Ҳасанбеков, Аҳмадҷон Шоев, Муборис Мискиншоев аз Истиқлол, Қадриддин Сатторов, Меҳроҷиддин Розиқов аз Душанбе, Абдусамад Меликмуродов аз Сардор шаҳри Тухсузода, Шӯҳрат Нурматов, Мунаввари Анварзод ҳарду аз Академияи футболи Федератсияи футболи Тоҷикистон, Ҷаҳонгир Саидзода аз Космоси Россия, ним ҳимоятгарон Парвиз Бобоназаров, Рамазон Бахталиев, Меҳрубон Одилзода аз Истиқлол, Зариф Зарифзода, Баҳодур Назарзода, Абдулло Иброҳимзода, Тоҳирҷон Аҳлиддин аз Душанбе, Давид Мақсудов Моҳир, Ёвон, Ҳайдаршо Худойдодов Эсхата, Саидҷон Хоҷаев Равшан, Умед Ҷафоев, Муҳаммад Раҷабов аз ҳамин даста ҳастанд. ҳамлагарон Муҳаммад Назриев Истиқлол, Нарзулло Ашурализода, Фурқон Раҳимзода аз Душанбе, Асадбек Махтумов Эсхата иштирок мекунанд ва дар ҳайати даста истоданд. дар ҷоми ҷаҳони соли 2025 ки аз 3 то 27 ноябр дар Қатар баргузор мешавад, дастаи мунтахаби наврасони то 17-солаи Тоҷикистон дар гурӯҳи Ай бо тимҳои Ҷумҳурии Чех 5 ноябр, Иёлоти Муттаҳидаи Амрико 8 ноябр ва Буркина-Фасо 11 ноябр рақобат мекунад. ба қавли масъулони даста 2 нафар бозигарони наврас барои бартараф кардани осебашон зери назорати духтурони даста қарор доранд. дастаи мунтахаби тоҷикистон дар раддабандии нави Федератсияи байналмилалии футбол ки 10 июл нашр шуд 2 зина поён рафт ва бо 1202 имтиёз зинаи 106ро ишғол мекунад. тоҷикистон дар байни тимҳои миллие ки ба конфедератсияи футболи осиё шомиланд мақоми 19-ро аз худ кардааст. нои тимҳои осиё ҷопон дар мақоми аввал дар ҷаҳон 17-ум, эрон дар мақоми дуввум дар ҷаҳон 20-ум, Кореяи ҷанубӣ дар мақоми 3-ум дар ҷаҳон 23-юм мебошанд. ҳамсоя кишвари мо Ӯзбекистон дар зинаи 55-ум, Қирғизистон 104-ум ва Туркманистон 140-ум мавқеъ гирифтанд. дар равзанаи гузариши тобистона гурӯҳе аз бозигарони дастаи мунтахаби тоҷикистон клубҳояшонро иваз мекунанд. ғайри чашмдошт ним ҳимоятгари тими миллии мамлакат Эҳсони Панҷшанбе сафи дастаи сухдиёнаи Ҷиззахи Ӯзбекистонро тарк кард ва ҳамакун барои худ дастаи нав меҷӯяд. Эҳсони Панҷшанбе дар ҳайати клуби сухдиёна якҷоя бо Зоҳир Ҷурабоев шартнома баста буд ва то ҳол Зоҳир ҳунарнамояшро дар он идома хоҳад дод. аммо Эҳсон дар бозиҳои асосии дастаи сухдиёна хеле кам ба майдон омад ва дар мавсим 17 бозӣ гузарониду дар 9 вохӯрӣ бо ҳайати асосӣ ба майдон омад. 1 гол ба номаш сабт карду 2 паси голӣ ҳам дод. бо ин шумораи бозиҳо тавре Эҳсон ба барномаи мо гуфт ӯ ҷои худро дар ин даста намебинад ва бе ягон шарт ӯ сухдиёнаро тарк кард. дар дастгоҳи Ӯзбекистон талабот нисбат ба легионерҳо хеле боло рафтааст. баъди ба даста пайвастани Ҷасур Ҷалолиддинов мавқеи Эҳсон каме дар сухдиёна калавид ва ӯ ба қарори дуруст омад. намехоҳад ки дар ҳайати эҳтиётӣ нишинад. аз тарафи дигар Эҳсони Панҷшанбе имкон дорад ба дастаҳои кишвари Туркия гузарад ё ба Русия. дар ин бора рӯзҳои наздик ба шумо хоҳем гуфт. ҳоло Трансфермаркт арзиши ин футболбози тоҷикро 600 000 евро арзёбӣ кардааст. бозигари дигари дастаи мунтахаби тоҷикистон муҳофизатгар Манучер Сафаров низ ҳайати дастаи Динаmoи Самарқандро тарк кард. Манучер ки якҷоя бо Ваҳдат Ҳанонов ба Персеполиси Эрон гузашта буд, баъди 1 соли ҳунарнамоӣ
این دسته رو ترک کرده به چمپیونات ازبکستان آمد و جای خود را در دسته‌های نفتچی و لوکوموتیو ازبکستان پیدا نموده بازی‌های زیادی گذرانید و به بازیگری دوست داشته این کلوب‌ها تبدیل یافت. بعدی به دسته دیناموی سمرقند گذاشتنش همگی در یک وقوعی دسته دینامو شرکت کرده با سرمربیش وادیم ابراموف زبان نیافت و اینک باز به استقلال دوشنبه برگشت. در موسم نوی لیگ دوی چمپیونای آسیا منوچهر شاید به استقلال کمک کرده تواند. این را وقت نشان می‌دهد. تا هنوز گل‌های به دروازه علیرضازاده منوچهر از یادی ما نرفته است. منوچهر در بازار جهانی فوتبال بازان 350,000 یورو ارزش دارد. اما گزارشش با کدام دسته نباشد به مزد انجام خواهد یافت. بازیگر دیگری که به همین حال دسته خود را عوض میکند این علیشیر شکوروف است. بازی علیشیر را مخلصان در هیئت دسته کوکتاش خوب پذیرفتند و دعوت شدنش به هیئت منتخب تاجیکستان شهرت او را به عرش اعلی برآورد. زود خریداران هم پیدا شدند. به گرجستان و روسیه رفت و در آنجا موقع خود را در هیئت دسته‌هایش مستحکم کرده نتوانست. حالا از روی خبری آخرین علیشیر شکوروف به هیئت دسته خوجند پیوسته است و تحت رهبری مربی نوی خوجند الکساندر کریستینین و این کلوب کمک خواهد کرد. با دروازه‌بان دوم دسته منتخب تاجیکستان الک باکلوف که در دسته اوفای روسیه بازی میکند حالت ناگواری رخ داد. او در وقت مشق‌های دسته بعد گل سر دادنش در بازی دو طرفه از جانب سرمربی دسته عمر تترازی دستورها گرفت و با اون اعتبار نداد و میدان را ترک نمود. این حالت را با مناقشه برآوردن ممکن است زیرا دروازه‌بان دیگر در هیئت اوفا نبود تا به جای او بازی کند. مشق‌ها قطع کرده شدند. میدان را نمایشکارانه ترک کردن باکلوف از جانب رهبریت دسته مجازات شد و حالا او را از تمرین‌ها دور کردند. اوفا مبلغ گزارش باکلوف را به دیگر دسته‌ها 10 میلیون روبل اعلام کرد. گمان می‌رود که الک ازبکستان و یا قزاقستان خواهد گذشت. رسانه‌های روسی می‌نویسند که باکلوف شاید به هیئت دسته چلیابینسک که امسال به لیگ یکم چمپیونات روسیه را خواهد گرفت دعوت شود. در صورت یگان کلوب پیدا نشدن الک باکلوف میتواند یگان دسته لیگ عالی چمپیونات تاجیکستان را انتخاب کند و به هیئت آن پیوندد. الک باکلوف 20 اکتبر سال 1994 در تباشر استقلال حضوری به دنیا آمده دستپرور فوتبالی تیزران میباشد. و از تیم جوانی کریلا سویتوف با هنرنمایی زیبایش تا پرمیر لیگ روسیه با اوفا رسید و در بازی‌های نیم فینالی و فینالی جام روسیه هم بازی کرد. الک در هیئت تیم ملی تاجیکستان 8 سپتامبر سال 2024 در بازی دوستانه با تیم فیلیپین به میدان آمد که با نتیجه مساوی 0-0 به پایان رسید و از روی ضربه‌های پنالتی دسته منتخب تاجیکستان با حساب 4-3 به غلبه نائل گردید. باز یک بازیگر حمله‌گری دسته منتخب تاجیکستان دالر شریپوف فعالیت خود را در دسته شورتن ازبکستان به پایان رسانید. هرچند شرطنامه این بازیگر با شورتن تا آخر سال 2025 ادامه می‌کرد، طرف‌ها به خلاص آمدند که از هم جدا شوند. دالر در هیئت دسته شورتن 15 بازی گذرانیده و دروازه حریفان یک گل زده است. سال گذشته در هیئت دسته ملی ازبکستان در 24 بازی 3 گل به ثمر رسانیده بود. از دالر را برای دسته شورتن به حیث حمله‌گر امید کلان داشتند. اما او در جریان چمپیونات با دسته آن طوری که رهبریت می‌خواهد یاری دادن نتوانست. محافظتگری دسته منتخب تاجیکستان مهربان کریموف نیز از دسته سمگورالی گرجستان کنار رفت. به سال 2023 به هیئت این دسته شامل شده موقع خوبی پیدا کرد. مهربان از هیئت دیناموی افتای مولدووا و دسته سمگورالی انتقال یافته بود. عضو دسته منتخب نوسان جوانی تاجیکستان بود و به هیئت دسته اساسی مملکت نیز دعوت گردید. اکنون این بازیگر جوان نیز برای خود کلوب می‌جوید. این هفته دو مربی تاجیکستانی حکیم فوزایلوف و ویتالای لیوچنکو در دور 15 چمپیونات ازبکستان به دیداری هم رفتند. بازی نهایت پرشدت گذشته با نتیجه 2-0 با پیروزی شاگردان لیوچنکو به انجام رسید. توما تاباتادزه گورجی گل نخستی را در دقیقه 12 به نشان رسانید. سپس زوران ماروشیچ این برتری نفتچی را در دقیقه 69 با گل دوم جنببست کرد. بعد این غلبه نفتچی با 30 امتیاز در زینه دوم جدول لیگ برتر ازبکستان موقع گرفت. اما در کلوب همان مشکلی مالی وجود دارد و گروه مربیان تاجیکستانی با رهبری لیوچنکو روی حل این بحران را می‌بینند. شرطنامه لیوچنکو و مربیان تاجیکستانی تا 30 نوامبر با نفتچی ادامه می‌یابد و از روی بعضی خبرها با جای لیوچنکو ساموئل بابایان و دسته نفتچی به حیث سرمربی خواهد آمد. دسته خوارزمی حکیم فوزایلوف که برای شرکت در سوپرلیگ خیلی دیر دعوت شد به آمادگی آن را شروع کرد و حالا در جای 13 قرار دارد.
ораз 4 галаба 2 мусоиба ва 0 бохт дораду бо 14 имтиёз аз 16 даста дар мавқеи 13-ум ҷойгир шудааст. ҳаким фузалев аз бозии ҳамлагири дастаи мунтахаби тоҷикистон Шаҳром Самиев қаноатманд нест. имрӯзҳо дар шарқи осиё чемпионати ин минтақа идома дорад. дар он дастаҳои мунтахаби Япония, Кореяи Ҷанубӣ, Чин ва Гонконг иштирок доранд. самураиҳо дар даври аввали бозиҳо бар Гонконг бо натиҷаи 6-1 ғалаба ба даст оварданд. Рио Ҷерман бозигари дастаи Санфречче дар ин вохӯрӣ ба дарвозаи ҳарифон 4 гол зад. як тӯби дигарро Шо Инагаки ва шашумашро Тота Накамура ба дарвозаи Гонконг равон карданд. аз Гонконг ягона голро Мет Ор ба сама расонид. дар бозии дуввумин дастаи шарқи осиё Кореяи Ҷанубӣ ки дар бозиҳои ниҳоии ҷоми ҷаҳонии соли 2026 ҳунарнамоӣ хоҳад кард ба дарвозаи Гонконг 2 тӯб равон кард. Тан Юнкан ҳисобро боз карду Ли Ҳо Ҷае муаллифи голи дуввум гардид. вохӯрии байни мунтахабҳои Чин ва Ҷопон бо пирӯзии дастаи Ҷопон хотима ёфт. Майя Ҳасоя дар дақиқаи 11-ум ва Ҳенри Моҷузуки дар дақиқаи 63-ум голҳоро ба номи худ сабт карданд. алҳол баъди ду бозӣ дастаи мунтахаби Ҷопон дар садри ҷадвал қарор дорад. дар бозиҳои боқимонда Чин бо Гонконг ва Ҷопон бо Кореяи Ҷанубӣ бозӣ мекунанд. дӯстони гиромӣ, инҳо наворҳо ва маълумотҳое буданд ки мо имрӯз таваҷҷӯҳи шуморо ба он ҷалб кардем. дар ҳамин ҷо барномаи имрӯзаи футболи осиё ба поён мерасад. боқӣ сеҳатманду сарбаланд бошед. хайр то боздид.